Assalamualaikum and good morning to all of you, my lovely students, by Al-Khawarizmi. So for today's class, we are going to learn about reading. Since our previous class, we are learning about grammar. So for today, we are going to learn about reading. Is it hard for you guys? Alright, okay. Hari ini kita akan belajar pasal reading, pasal membaca. Kalau sebelum ni kita belajar pasal grammar, so hari ini kita akan belajar pasal reading. Okay, look at here, look at the whiteboard. Tengok pada papan putih. So all about computers. Saya tahu dalam ramai-ramai kamu ni semua ada yang pakar komputer, betul? Okay, it's all about computers. Okay. First off, we have to read the first paragraph. Computers can do lots of jobs. They can do maths, store information, or play music. You can use a computer to write or to play games. What do you know about the history of computers? Kita boleh buat macam-macam kerja melalui komputer dengan menggunakan komputer. Kita boleh buat kira-kira matematik, store information, kita boleh simpan info, data ataupun dengar lagu. You can use a computer to write or to play games. Boleh juga jadi tempat menaip buat kerja ataupun main game. What do you know about the history of computer? Apa yang kita tahu pasal sejarah komputer tu dibuat? Okay, now let's see for the second paragraph. Yang kedua, the first computers are big. Komputer pertama dicipta dulu sangat besar. They were the size of a room. Dia punya size komputer dulu macam sebesar bilik. They were so big that people didn't have them at home. Disebabkan size komputer tu macam sebesar bilik, jadi kalau kita susah untuk ada komputer di rumah. Early computers could also only do simple maths, like a calculator. Kalau dulu, komputer kita hanya boleh guna untuk benda yang sangat simple, sangat sikit saja fungsi dia, macam jadi calculator. Jadi pada tahun in the 1930s, pada tahun 1930, Alan Turing ni had the idea for a computer you could program to do different things. Dia ada idea macam mana untuk jadikan komputer tu menjadi sebuah program yang lebih berbeza. Faham? Kalau dulu sebesar bilik, dia cuba kecilkan komputer tu supaya dia banyak lagi fungsi dia. Kalau dulu macam kita guna untuk calculator saja, tapi sekarang pada tahun tersebut dia cuba differentkan lagi, dia tambah lagi apa yang boleh kita guna dengan komputer. Okay, let's move on to the next paragraph. In 1958, pada tahun 1958, Jack Kilby invented the microchip. Dia telah mencipta microchip. Microchips are tiny but can store loads of information. Microchip yang dia cipta tu lebih kecil, sangat kecil, kecil, tetapi dia boleh simpan banyak information. Kalau macam sekarang ni kita tahu pen drive lah, size kecil tapi kita boleh simpan macam-macam dalam tu, betul? Okay. They help make computers smaller. Jadi dia akan membantu bila dia punya microchip kecil, maka boleh lagi cipta komputer yang lebih bersaiz kecil. In the 1970s, pada tahun 1970, computers were smaller and cheaper. Komputer saiz dia lagi kecil dan lebih murah. So people started to use them at home. Jadi waktu tahun 1970 ni, bolehlah kita beli komputer dan boleh simpan di rumah sebab saiznya lebih kecil dan banyak lagi fungsi dia. In the 1980s, pada tahun 1980, computer games were very popular.
pada tahun ni sudah mulanya boleh main game menggunakan komputer. Jadi dia jadi famous dan jadi popular. Lots of people bought computer just to play game. Ramai orang beli komputer sebab mau main game saja pada tahun tersebut. Okay, faham? Alright, continue to the second last paragraph. In 1989, pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, ini nama orang, jangan pula salah, nama orang, dia invented the World Wide Web, which is a way to organize information on the internet. Now people all over the world can look for and share information on websites. Kalau pada tahun 1980 dibuat, di-upgrade komputer tu sampai jadi boleh main game, pada tahun 1989 Tim Berners-Lee dia cipta pula www. Kamu sudah nampak kan kalau dekat Google www, World Wide Web, apa fungsi dia? Dia boleh organize itu information di dalam internet. Macam kita sekarang kalau tidak ada www, macam kita mau search info, kita mau cari information. Now people all over the world can look for and share information on website. Bila lagi kita boleh buat begini pada tahun 1989 lagi? Kamu pun belum lahir kan? Okay. And today people can use smartphones to play games, email and go on the internet. In the past, a simple computer was the size of a room. Now it can go in your pocket. Dan sekarang, internet dah semestinya kalau kita menggunakan komputer, sekarang internet kita boleh guna melalui smartphone as well. Kita boleh guna smartphone. Smartphone apa fungsi dia? Selain daripada call, VC, macam-macam lagi. Boleh main game, main ML, semua boleh. Email dan dapatkan info semuanya daripada internet. YouTube, internet juga, semua boleh daripada smartphone. Kalau sebelum ini lepas a simple computer, kalau sebelum ni pada tahun 1930 tadi, kalau pada tahun 1930 kita 1930 saiz komputer yang sangatlah besar macam saiz bilik. Sekarang istilah komputer tu ni nak masuk dalam poket sudah. Okay? Can you understand guys? Alright, I think that's all from me. I really hope that all of you can understand well about the new topic here. And selepas ini, after this, don't forget to answer the exercise that I give it to you later. Okay? Jangan lupa untuk jawab exercise pasal komputer ini di dalam jawab exercise yang sebagainya selepasnya. Okay? Thank you very much.